उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम समस्त स्वागत एवं प्रेसल और शुभेच्छा ज्ञापन करे। प्रभु पवित्र महानाम धन्यवाद हो। प्रभु गौरव प्रशंसा पाहत। प्रिय संकलक माने इस समय मध्य आम प्रभु को सानिध्य अर्थात प्रभु पार तले अच्छे ईश्वर वाक्य शुणापी बहुमूल्य समय आपण मान निकट में ईश्वर वाक्य द्वारा कि एक प्रसंग रखा इच्छा करे। अल्प समय प्रसंगर नाम है केउ मानकु बाइबल रे कुकुर सह तुलना करा जाय अछि। केउ मानकु बाइबल रे कुकुर सहित तुलना करा जाय अछि। विशेष करी ए विषय अल्प समय में ध्यान शुणिबा आ शिक्षा ग्रहण करिबा। प्रभु को महानाम गौरव। विशेष करी प्रिय लोक माने कुकुर सहित मनुष्य को बाइबल तुलना करा जाय अछि। आ विशेष करी मनुष्य तो कुकुर न किंतु गोटे विषय कुकुर स्वभाव रही। कुकुर एक चरित्र रही गोटे स्वभाव अच्छी। आ कुकुर स्वभाव चरित्र जिते मनुष्य भितर देखा जाउछि तो एहीपरि मनुष्य को कुकुर सहित तुलना करा जाए। आ बाइबल करी अछि। आ कि प्रकार ता स्पष्ट भाव आज देखिबा एही जगत रे अनेक ख्रिस्टियन भितर भी एक कुकुर सहित तुलना करा जायथिबा लोक मानको स्वभाव चरित्र को आमे देखि पारु। से मानको भितर से जीवन रे से मानको चरित्र स्वभाव रे से मानको कार्यकलाप रे आमे देखिबा को प्रभु को पाइला पर मध्य ग्रहण कला पर मध्य एनो ईश्वर वाक्य विषय ए संबंध रे करण कहू अछि। आमे अल्प समय दृष्टि रखिबा। प्रभु को नाम गौरव। आसंते पाठ करिबा जा लेखा जाय फिलिपी 3 अध्याय। फिलिपी पुस्तक 3 अध्याय 2 पद रे प्रकार लिखा जाए। मु पाठ करूछि। कुकुर मानको ठारू सावधान, दुष्ट कार्यकारी मानको ठारू सावधान, सुनतवादी लोक मानको ठारू सावधान। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे देखो कुकुर मानको ठारू सावधान हो। विशेष करी प्रिय प्रभुंकर फिलिपियो मंडली को प्रेरित पाल लिखिले। फिलिपियो मंडली को प्रेरित पाल लिखिले कुकुर मान को ठारू सावधान होइकी रहिबा पाए, बहुत जागृत होइकी रहिबा पाए। आ देखु कारण मंडली फिलिपियो मंडली भितर तो कुकुर वास्तविक आख्यार को कुकुर नथिले किंतु कुकुरर स्वभाव चरित्र रो कार्य मनुष्य जीवन रे लुचि चुपी रहिथिबा गुण रहिथिबा कार्य रहिथिबा लोक माने मंडली भितरे सीमित थिले। आ मंडली भितरे रहिथिले एणे करी प्रेरित पाल देखिले मंडलीय फिलिपियो मंडली निकटरे आ भितरे आ कहि अछंती कुकुर मानको ठारू सावधान। वास्तव रे आख्यार को कुकुर विषय कहि नथिले किंतु कुकुरर स्वभाव चरित्र नै कि मनुष्य जीवन रे जा देखा जायतिला से विषय कहिले। प्रभु को नाम को देखो एठारे आपण मानको म कहिले एठारे आमे देखो फिलिपियो मंडली भितरे एठारे चारे गोड़िया कुकुर को कहा जाऊ नहीं किंतु प्रभु को पाई चर्च को जाई गिरजा जाई प्रार्थना करी बाइबल पढ़ी बाइबल देखी आराधना करी प्रभु को ठारे अच्छी बोली कहिकी प्रभु को निकट जाउथिबा परित्राण पाइथिबा प्रभु बच खाउथिबा एही प्रकार चारि गोड़िया कुकुर को न कहीकि 2 गोड़िया कुकुर विषय रे एठारे फिलिपियो पुस्तक रे फिलिपियो मंडली प्रेरित पाल लेखुछंती। प्रभु को नाम गौरव हो। पर प्रभु को लोक माने विशेष करे देखो 4 गोड़िया कुकुर न 2 गोड़िया कुकुर। ए 2 गोड़िया कुकुर के मनुष्य माने आ मनुष्य भीतर केमिति कुकुर को तुलना करा गला देखिबा। बाइबल गुटी विषय को एमान को काहे प्रभु के पाइला परे गिरजा गला परे बाइबल पढ़ला परे सत्य विषय जानिला परे सत्य मार्ग जानिला परे अनंत जीवन जानिला परे पवित्रता शुद्धता शुचि पवित्र ए सब गुण विषय जानिला परे मध्य एमाने काहे कुकुरर स्वभाव चरित्र विषय मान जीवन लक्षण देखा जाए। बाइबल कहूँ गोटे विषय आम जब देखा 2 पीतर सेठारे कुकुर सहित
କୁକୁରର ଗୁଣକୁ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବୋଲିକି ବାଇବେଲ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ମଣିଷକୁ କହୁଅଛି। କୁକୁର ସହିତ ଯାହା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ମୁଁ ପାଠ କରୁଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି। କୁକୁର ଆପଣା ବାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଓ ଧୋତ ହୋଇଥିବା ଘୁଷୁରି କାଦୁଅରେ ଲୁଟିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଗିର୍ଜା ଯାଇ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ସତ୍ୟ ଜାଣି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଦେଖି ସତ୍ୟତା ବିଷୟର ପରିଚୟ ପାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବିଷୟକୁ ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇକି ଡୁବ ନେଇକି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇ ଗିର୍ଜା ଯାଇ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଘଟିଅଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହୁଛି। କି ପ୍ରକାର? ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ କୁକୁରର ସ୍ୱଭାବ, କୁକୁରର ଗୁଣ, କୁକୁରର ସ୍ୱଭାବ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ବାନ୍ତି କରେ ଆଉ ସେ ବାନ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଖାଇନି, ସେଇ ବାନ୍ତିକୁ ଖାଏ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ କୁକୁର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ବାନ୍ତି କରେ ତାହା ହିଁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଖାଇକିନି। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ପିଆପି କରିବାଟା ଛାଡ଼ନ୍ତି। ବେବିଚାର କରୁଥିଲେ ବେବିଚାର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଚୋର କରୁଥିଲେ ଚୋର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଚୋର କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। କାମୁକତା ଅଭିଳାଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଗୁପ୍ତ ପାପ, ଲୁଚି ଚୁପି ଗୁପ୍ତ ପାପ କରୁଥିବା ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଖଇନି, ପୁଡ଼ିଆ, ଗୁଟକା, ସିଗାରେଟ, ପାନ এই ସବୁ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଆରେ ଏମିତି ଦିଶିବେ, ଟିଭି ଦେଖିଥିବା ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିବା ସିରିଏଲ ଛାଡ଼ିଥିବେ। ଖରାପ ପ୍ରଣ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। କୋଉଠି? କୁକୁର ଯେମିତି ବାନ୍ତି କରିଥାଏ ପୁନର୍ବାର ଉଲ୍ଟିକି ସେଇ ବାନ୍ତିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଏ। সেই ସ୍ୱଭାବ କୁକୁରର ଅଛି। ଠିକ ସେମିତି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ କୁକୁର ମାନେ ଯାହା ତୁଳନା କରୁଛି ବାଇବେଲ, ଏଇମାନେ ଏଇ ସବୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ଫେରିକି ଯାଆନ୍ତି। କଣ? ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଣୁକରି ମଣିଷକୁ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର। କାରଣ କୁକୁରର ସ୍ୱଭାବ ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା କହନ୍ତି ନା କଥାରେ ଥୁମ୍ପିଲା ଲାଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଟିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ, କାଦୁଅରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ ହେଲେ, ସଫା ହେଲେ, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇକି ପୁନର୍ବାର ସେ କାଦୁଅରେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରି ସମାନ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବମୟ ପାଆନ୍ତୁ। এইମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ କୁକୁର ବୋଲି କହେ। এই ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ କୁକୁର ମାନେ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ପାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୋଷ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବେବିଚାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କାମୁକତା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନୀ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେହି ବେବିଚାର, ସେହି ଗୁପ୍ତ ପାପ, ସେହି କାମକତା, ସେହି ଫ୍ୟାସନ, ସେହି ଷ୍ଟାଇଲ, ସେହି ଗୁପ୍ତ ପାପ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଫେରିକି ଯାଆନ୍ତି। କୁକୁର ସଦୃଶ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ଚିପି କରି ଅଛି କୁକୁରର ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖୁ ଯାହାକି ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ତଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ନିନ୍ଦିତ, ଅପମାନିତ ହେଉଛି।
बदलाव कारण ए बदलाव प्रभु नाम को कृष्ण नाम को निंदित अपमान आणुथिबा ए दुई गोड़िया कुकुर मानू बाइबल कौन कहूँ कुकुर स्वभाव सहित बंचुवा लोक बोली कहूँ प्रेज द लॉर्ड। आज दुई गोड़िया क्रिश्चियन माने मानू आपण जिते कहतु बुझे ना किंतु बाइबल कहे यही प्रकार परित्राण यही प्रकार परिवर्तन ईश्वर राज्य रे मान क्रिश्चियन हेइथिले मध्ये ईश्वर राज्य रे मान को प्रवेश कराइबो कि एमाने अनंत जीवन अधिकारी हेबे कि पाप को धरिकी बेबिचार को धरिकी काम कोता धरी मद्यपान खैनी गुटका पुड़िया ए समस्त जगत अभिलाषर फैशन स्टाइल धरी ईश्वर राज्य रे अधिकारी हे पारिबे कि नुह कदापि नुहे प्रभु को नाम गौरव हो एमान को जीवित वाक्य पिता परि लागे परित्राण पिता परि लागे अनंत जीवन पिता परि लागे घुसुरी न खाइबा जिनस एमान को बहुत मीठा परि लागे प्रभु को नाम गौरव हो प्रेस लोक मैंने एणुक बाइबल कहे जदि आम गोटे विषय पद पर्व पाठ करवा आज यही दुई गोड़िया कुकुर माने जा कुकुर स्वभाव मनुष्य भितर अच्छी यही माने आखि थाउ थाउ अंध जिमिति प्रभु कहे आखि थाउ अंध ए माने आखि थाई देखती नहीं कर्ण थाई शुणती नहीं एमाने ईश्वर वाक्य जेते कर्ण थाई ईश्वर वाक्य जेते शुणिले एमान स्वभाव चरित्र आ बदले ना एमाने आखि थाई ईश्वर उपस्थिति ईश्वर आश्चर्य ईश्वर सत्य वाक्यर विषय देखिले जानिले सुधा एमान आखिर कला पड़दा ना कि कला कपड़ा गुंझु ना बंद हो जाए अंध हो जाए देखी देखिकी जदि आम देखा गीत संहिता 22 अध्याय को गोटे विषय लिखा जाए गीत संहिता 22 अध्याय 20 पद गीत संहिता 22 अध्याय 20 पद गीत रचक सेठारे कहती कौन बोलिकी 22:20 प्रेज द लॉर्ड एठारे देखंतु एई प्रकार लेखा अछि खड़गरु मो प्राण को और कुकुर रो बलरु मोहर एकमात्र आत्मा को उद्धार करो एटा लेखंतु खड़गरु एवं कुकुर रो कबलरु मोर आत्मा को उद्धार करो प्रभुंकर लोक माने आज अनेक लोक मानक कुकुर मानक परि स्वभाव जो मानक ठारे अछि सही स्वभाव अन्य मानक से मानक ठारे तो अछि किंतु सही से मानक ठारे थिला स्वभाव अन्य मानक जीवन आत्मा को नष्ट करि दिए नष्ट करू अछि सही स्वभाव अन्य मानक मध्य अन्य मानकर आत्मा को नहीं खराब कर देउछि नष्ट कर देउछि एही चारि गोड़िया कुकुर जहाकू जदि चारि गोड़िया कुकुर जहाकू कामुडुछि से मानकर शरीर नष्ट हुए क्षति ही खराब हुए किंतु आमे देखु एही परि दुई गोड़िया कुकुरर स्वभाव जा पाखरे अछि आ ए माने जेउ मानंकु कामुडंती सेमानकर शरीर नष्ट हुए ना शरीर क्षति हुए ना बर सेमानकर आत्मा नष्ट हो जाए जीवन खराब हो जाए प्रिय प्रभु को लोक कहवा पाई जाए जमीती फिलिपिय मंडली को प्रेरित पाल लेखिले कहले कुकुर मान ठार सावधान यही प्रकार स्वभाव चरित्र रे जीवन यापन करुथिबा लोक मान ठारू चरित्र ठारू सेमानकर हाव भाव ठारू बहुत दूर रे रहंतु जागृत रे रहंतु सावधानी के रहंतु नचेत आपनकर शरीर हुनु आपन जीवन हुनु संपूर्ण आपनकर आत्मा नष्ट हो जाए
एणुक सावधान रुहतु। आसु प्रभु आम प्रत्येकଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର କୁକୁରର ସ୍ୱଭାବ ଏହି କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ के ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। आमेन।